Hello Invest semua, jumpa lagi kita pada hari ni. Saya actually seperti biasa unboxing satu lagi Rhodes. Tapi hari ni macam saya degup jantung tadi, berdebar sangat. Nak pecah pun ada. Kalau pecah agak terkejut lah. Sebab apa? Saya tak sangka pada awalnya tu apabila saya menerima bungkusan tu, saya agak terkejut. Actually, okay, a few days ago lah, I think a weeks ago, SOP sent me a message that with a discount special for me. So, apa lagi, layarilah Shopee. Then, sebagai English baru, pancing or rails. Pertama saya kira nak dapatkan rails, tapi saya sudah ada beberapa rails. Saya mencuba nak tambah koleksi joran. Ya, tapi ini dia. Dan betul-betul terkejut pada awalnya apabila saya terima boleh. Apa bungkusan ini apa? Ya. Ini. Dia macam Mariam, macam Mariam. Okay, gimana pun, thank you very much for the seller, because it's come with the proper and very safety packaging. Thank you very much for seller. Saya betul-betul salute ni seller, ya. Okay. But actually just imagine lah, 3 inci poly pipes, panjang dia is about 6 feet, 6 kaki panjang. So today we will do unboxing. So actually, I'm really surprised lah actually when I received this what do you call ini hantaran ni. So saya tak sangka dia begini panjang. Atau saya selalu beli joran. Then today we unboxing. Tang. Abu Garcia, Shimano, Dewa. Okay. Hari ini seperti biasa kita slowly buka dia punya sarung dia. Ini dia. Okay. Where's the brand? Okay, never mind. I reveal. 1, 2, 3. Yeah. This is Dewa Sertiga. Bukan apa namanya, Abu Garcia, ya. That's what I said. Memang saya agak suka je nama Abu Garcia. Tak tahu kenapa. Tapi saya ini kali teracun pula dengan Dewa Saltiga, ya. Okay, I read for you all. The model ialah Dewa Saltiga SF611B T-Game. Teng. Kita buka dia punya sarung. Okay, this actually comes with 2 section. I'm not expected dia punya apa ini? Dia punya section beginilah. This is the issue of problem when we're not really because kita bukan beli di kedai kan. In the Shopee sometimes terlalu banyak pilihan. Even satu model tu kan, kadang-kadang dalam satu iklan tu banyak sangat jenis, so sometimes make us tersilap, ya. So saya pun hari tu tak berapa cek. Saya thought dia punya apa nama dia? Dia punya section bukan begini. Tetapi apabila saya terima, dia macam 2 section, right? 2 section, okay? Sarung dia satu pendek, satu panjang. So I assume it's supposed to be 2 section, tapi dia bukan 50-50. We open first the first section, like that. Dia punya butt. Okay, this is the butt. It's a very nice color. It's a slightly dark blue.
dark blue. Ada dia punya biasa lah ya, logo Dewa ya. What do you call lah? Logo Dewa lah ya. Trademark of this Dewa. Dan di depan ni pun ada tulis Saltika. Sorry. Then I zoom for you all. SF Saltika ya. Actually, this is a BC road as I'll mention to you all. Saya sebenarnya kalau nak pilih joran ni, saya lebih cenderung memilih BC joran sebab pada saya dia boleh dipasangkan atau we can pair with either spinning rail or this BC rail. So it's convenient for me lah. Walaupun orang bilang tanduknya ini mengganggu kalau kita pairkan dengan what you call spinning, but for me it doesn't any issue lah for me lah. Saya sangat selesa lah, either saya pairkan dengan spinning or either BC punya rails. So that's why kalau kita guna, it's my personal opinion ya, kalau kita guna spinning road saja, kalau kita padankan dengan BC Mina tak sesuai sangat lah sebab dia punya rings tu kan dia upside down. So kalau BC, so it can be pair either you use BC or spinning rail. So now we come to the second section, dia punya dia punya tips ni lah, bagian kedua dia. Okay. Ada satu lagi saya nak betul-betul thank you for the seller for the really proper packaging lah ya. Dia punya tips kan, dia punya tips is very tiny and then very soft, lembut sangat nah. I thought just now when the first I open, I thought it's snap. Saya fikir dia patah sudah, tapi actually it's not patah lah. It is very soft. Then to prevent the thing maybe being a snap or during handling or packaging time, so the seller is take an effort to bending with this what do you call ini saya lupa nama dia, gabus ni lah, seller gabus ni So we buka daripada dia punya sarung Dewa Saltika 611. Actually guys, this rod is for what do you call LJ. Pasti also I don't know apa ni LJ because I also didn't ask it to seller. Saya pun tak tanya, malas tak tanya. So I just take nah. So rupanya actually LJ stand for light jigging. So actually memang saya choose pun lah. I prefer for as a beginner. So I choose to having this just a light jigging only. So okay, this is the rod This is the rod. This the word of Saltika was printed in the rods. I also garnish with the black matte color lah, but some macam dia ada corak-corak sikit, and then they are very what we call conceal with this I don't know, maybe it called varnish, but I don't know what material they use, but it really the color yang dalam tu kan dia betul-betul timbul lah ya. This is the zoom sikit This is a trademark of Dewa kan. Okay, Saltika. Okay guys, I read you the what do you call dia punya betul-betul okay. Maaf, joran satu jatuh sudah. Okay, read dia punya what do you call this, dia punya joran punya model model nombor Saltika SF611B T-Gam jig maximum 180 grams for me I personally I assume lah, I don't know yours is considered, for me is a light jigging. Okay, dia punya line pula minimum 0.6, so maximum 2.0 ya, dia punya PE bukan. This rod they using PE. Dia bukan guna Pondash tapi more or less the same lah actually lah.
It's my personal opinion. So this come with the what do you call cards. So the cards are mostly in Japanese. Macam mana nak baca? Ya, macam mana nak baca? Tak ada nak baca. Okay. The best of this Joran rods, they come with this. Okay. Warranty card. Bukan guarantee ya. Different lah guys ya. Everybody know kan what's the difference between warranty and guarantee. This road warranty I mentioned here is valid for 1 year. So with effective 15th of February 24. Okay. This one okay lah. We can if anything happen to the to the Joran ni yang bukan disebabkan ke apa ni kecuaian tidak lah ya, kita boleh dapatkan mungkin ganti, I don't know, but this come with the warranty punya card ya. So guys, I know this road I consider is because very soft. Is it considered as slow action? Slow action? I assume because I am in English, so you know better than me all. I believe, I don't know whether this consider is slow or medium. But actually, my personal opinion, I thought because you know lah, when you purchase from the Shopee, kita dah dapat sikit lengkung-lengkung dia kan. Kalau di kedai kita boleh lengkung ini tak. Just mention dia like jigging. So dia punya di Shopee pun tak mention dia punya action. So I just grab this model lah because it's 100 and maximum 100 dia punya lure 180. So I just grab this model lah. So actually if you asking me about the what do you call Joran action yang saya prefer lah as a new anglers like me, I prefer is medium because I tonton banyak you orang punya video. Kalau medium you can use punya can use either lah, boleh digunakan kedua-dua kegunaan, whether kamu light jigging ataupun medium jigging atau slow jigging. Tapi light jigging lah I mean lah, tapi kalau you use what do you call yang fast action, maybe not really suitable for what do you call slow action. So I prefer is a medium, tengah-tengah. Kalau kita boleh guna kedua-dua kegunaan. Tapi saya banyak tonton video anglers di luar sana. Tidak ada peraturan yang khusus, betul. Tak ada peraturan yang khusus. What do you call whether medium kamu pakai fast punya game atau slow punya game atau what do you call medium punya game. There's no what do you call satu ketetapan yang menyebabkan kalau kita langgar menyebabkan kita di compound atau apa ya. Jadi it's very subjective. Cuma mungkin berdasarkan pengalaman pemancing, so dia kategorikan dalam 3 tu. Mungkin mengikut pengalaman mereka didapati bahwa joran tu dibagikan kepada 3 kategori: fast, medium, dan slow action untuk jenis-jenis what do you call cara kita memancing untuk memaksimumkan ikan yang kita dapat daratkan. So ataupun enjoy the game yang pada hari itu kita hadiri. So for me it's very subjective. So for me, as I always mention, it's my personal opinion that fishing is satu seni ya. Kalau kita guna joran yang berkualiti tinggi tapi tak dapat daratkan ikan, then what's the point ya. Tapi if you having just
nice ngam-ngam saja punya joran. Tapi dapat what do you call, you can landed a size of fish ya, yang mereka macam di luar kebiasaan, dengan joran yang katakan cikai punya joran lah. Tapi dapat landed ikan yang agak di luar kebiasaan. It's very, for me lah, it's my personal opinion, is how berkeupayaan are you, kan? I mean, because it's based on individual punya lah ya, based on individual punya opinion. Tapi saya selalu buat perbandingan begini. Kalau in the football, bola sepak, yang paling penting ialah kemahiran individu, ialah bermain bola. Dan kedua, memiliki boots, kasut bola yang baik. Ya. Jadi kalau dipasangkan ini dua dengan kemahiran pemain bola, juga memiliki boots yang sesuai dimainkan pada hari itu, pasti dia dapat, dari segi logiknya dia akan beraksi dengan baik. Tetapi kalau ada tuh seorang pemain hebat lah, tapi bootsnya kampung Adidas, I mean very low, so other things so he can perform better. Oh sebaliknya, kasut yang meraih punya harga, tapi orang tu kayu, kaki bangku, do you think they can play well? I don't think so kan. So kalau kita buat perbandingan, umpamanya pancing ialah umpama kasut, roads ni lah, Orioles lah kan, umpama kasut, dan kita ya sebagai pemainnya, so dia kena balance lah, for me lah, should be balance lah, then only we can perform semaksimumnya. Tapi itu semua pun tidak ada peraturan yang tertulis ya. Semuanya berdasarkan keselesaan individu, dan yang penting kemampuan ya. Jangan ukur baju di di baju di badan orang lain, nanti susah ya. Sebab saya tahu untuk memiliki set joran nih, kadang-kadang ya di luar yang kenormalan yang boleh terpikir ya. Sebab bercerita dengan harga, kalau joran ni pada saya harga mampu milih, boleh dimiliki oleh siapa saja lah. Harga dia carilah sendirilah di Shopee sana, seperti saya sebutkan tadi, Saltiga Saltiga 611B ini ya. Everybody can search the game lah. Okay. English semua sebelum kita berakhir pada hari ini. Pada saya selalu ingatkan diri saya bahwa fishing adalah satu hobi. You can also consider it a sport. Pada saya sebagai New English, actually I'm a planter. I always mention I am planter. So sometimes dalam kerja sangat stress. So sometimes weekend I try to escape kalau ada kawan panggil, dan I ikut trip. Kalau tidak, saya akan pergi mana-mana yang dekat dengan pantai, ataupun just pergi jetty, just relax tension, because dengan suasana laut tu agak tenang lah sebenarnya kan, agak tenang. Kemudian kita nampak pulau-pulau, kemudian udara pun segar kan, dengan laut yang membiru. Kadang-kadang dapatlah melegakan sedikit stres kita sebagai, terutama as a man, ketua keluarga. So I don't know, yang lain bujang, but I see in the YouTube, the English is orang muda. So I'm about umur Asia, ada video saya barangkali I mention my age, but I'm about to come to age, sudah boleh dikatakan
kau lah, masih apa? Masih belia kah? Melimpah pasti sudah belia. Ya, jadi sekali lagi, fishing for me is salah satu hobi yang sangat sangat bermanfaat berbanding kita buang masa ataupun hanya melayari internet. Mungkin kita stres lah, apalagi musim sekarang nih. Have to escape lah from all these habits lah. Why not we enjoy hidup ni hanya sementara saja. Why not we enjoy? Banyak lagi perkara-perkara yang bermanfaat kita boleh lakukan di luar. Kalau kita dengan rombongan, dengan kawan-kawan, mungkin dalam boat tu kita berjumpa dengan kawan baru, atau kita bertukar-tukar pandangan, berjumpa dengan orang lain, kita bersosial. Jadi kita semakin matured di dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya sekali lagi saya said, fishing adalah satu cabang seni pada saya. Sekian, terima kasih.